बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज इतवार के दिन किसी भी वक्त ये दुआएं पढ़ो, रिस्क, हाजत, बीमारी, हर किस्म की परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप अल्लाह की रजा के तलबगार है, आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपसे राजी हो जाए और आपकी जूलिया रिस्क से भर जाए, आपके मुश्किलात हल हो जाए, तो आपने इन दुआओं को आज इतवार के दिन एक मरतबा पढ़े, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी इसके बारे बताए। इंशाअल्लाह इन दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हाजतों को पूरा फरमाएगा, नेक आमाल की तौफीक नसीब होगी, अल्लाह की रजा हासिल होगी और इसके साथ साथ जिंदगी में सुकून और खुशहाली भी आएगी। तो आइए दोस्तों, दुआएं समात फरमाइए जो आपने आज इतवार के दिन पढ़नी है। अगर मुमकिन हो तो ये दुआएं मेरे साथ एक मरतबा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फत्ताहिल अलीम। अस्तगफिरुल्लाह या रहीम या रहमान या जारल मुस्तजरीन। या वलियल मुमिनीन या साहिब कुल्लि गरीब। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल हलीमुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल अज़ीज़िल गनी। ला इलाहा इल्लल्लाहु हुवर रज़्ज़ाक़ु या अल्लाह। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी सुब्हानल गनील अज़ीम। या मुसब्बिबल अस्बाब सुब्हानल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु रब्बि ग़फ़िरली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब ग़यरुक। सुब्हानल अलील आला सुब्हानहु व तआला। सुब्हानल काइमिद दाइम सुब्हानल हय्यिल क़य्यूम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी वरहमनी वल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न त्वय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। गफ़्फ़ारुज़्ज़ुनूबि व सत्तारुल ग़ुयूब व अतूबु इलैहि। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल जब्बारिल मुतकब्बिर। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन ख़ैरि फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या वहाब हब लि मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरति इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम। या हय्यु ला यमूतु। या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत या ज़ल जलालि वल इकराम। या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन व सलामतिन मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबा इल्ला ग़फ़रतहु व ला हम्मा इल्ला फ़रजतहु व ला हाजता हिय लका रिज़्क़ुन इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द
وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما ركن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دلمارك مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس دعا کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وظائف امید کی کرن کو ضرور سبسکرائب کریں. تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. شکریہ.